बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर रोज़ हम जब देखते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी खबर आती है जो एक तरह से दुखी कर देती है। आज सुबह से चल रहा है फैसलाबाद के अंदर ईसा नगरी जड़ावाला के अंदर के ईसाइयों के जो चर्चेज़ हैं, उनके घर हैं, उनके घरों के से सामान निकाल के बाहर लगा के उनको जलाया जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि किसी ने मुबैना तौर पे तौहीन कुरान पाक की है और उसका इंतकाम जो है वो अवाम लेने के लिए ख़ुद सड़कों पे आ गई है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हैं। अब इसका पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा। FATF के अंदर फिर दोबारा मामला आएंगे। उसके अलावा फेल्ड स्टेट का ठप्पा हमारे ऊपर वैसे लगा दिया गया है। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हम जंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या हम इस्लामोफोबिया से की जंग जो है वो जीत सकते हैं। रेडिकल इस्लामिक ग्रुप की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की बातें हो रही हैं, और जितना पाकिस्तान को बदनाम किया जा सकता है तो इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ना कूद पड़े हैं और तरह तरह की फुटेज। जाहिर सी बात है, आप जाए फैसलाबाद के ट्रेंड के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, तो आपको नज़र आएगा कि एक से एक फुटेज पड़ी हुई है और कोई भी इसको किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं कर सकता। कहा जाता है जी रेंजर बुला लिया है, वहाँ पे SHO को फारिग कर दिया है, फलां कर दिया, धमका कर दिया, लेकिन जो मनाजिर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैल चुके हैं वो उस डैमेज का कौन जिम्मेदार है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन अब वहाँ मस्जिदों से ऐलान किए गए और पता नहीं क्या क्या किया गया और लोगों को बुलाया गया। मेरे ख्याल से इस हवाले से ये कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए कि किसी की अमलाक को जलाना, अब अगर किसी ने कोई हरकत की है तो एक बंदे ने की है ना, वहाँ पे आप चर्चेज़ को जला दें, लोगों के घरों को जला दें, वो सब तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान उनको इस चीज़ का हक देता है कि वो यहाँ पे अपनी फ्री ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहरहाल ये बड़ा गलत हुआ है और कहा ही जा रहा है कि मोटरवे भी बंद है, रोड्स भी बंद हैं और मामलात बड़े ख़राब हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, सियासत की तरफ आते हैं। सियासत के अंदर दो ही टॉपिक हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान निगरान काबीना, और आगे की प्लानिंग है, नवाज शरीफ की वापसी और इस तरह की सारी बातें चल रही हैं। लेकिन जो कुछ मीडिया पे चल रहा है, आप पिछले 2 हफ्ते से उठा कर देख लें, होता उसके बिल्कुल अपोजिट है। अब बुशरा बीबी को जब बुलाया गया अदालत में और उनको कहा गया कि जनाब ये देखें, कल बेसिकली थाना कौसार के अंदर उनसे 23 सवालात के जवाब लिए गए और उनसे पूछा गया कि जनाब आप जुल्फी बुखारी को कह रही हैं कि जनाब ये खान साहब की घड़ी है, आप ये बिकवा दें। इसके अलावा जो गेट के ऊपर आपका सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा हुआ था इनाम, उससे आपने फ़ोन के ऊपर बात की और उससे आप लड़ रही हैं कि जनाब आपने तस्वीरें क्यों खींची। जो चीज़ें घर से बाहर जा रही होंगी उनकी तस्वीरें खींचनी है, जो चीज़ें घर के अंदर आ रही हैं उनकी तस्वीरें क्यों खींच रहे हो। बाहर ये सारी की सारी जो बातें हुई हैं, बुशरा बीबी ने कहा ये झूठी हैं, ये जाली हैं, रसीद भी जाली है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने जो करना कराना है आप कर लें। बहरहाल फिर पुलिस ने फैसला किया है कि वो इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो आवाज़ है ये बुशरा बीबी की है और फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर ये सच आना ही आना है। और बुशरा बीबी को पता है कि वो जो बयान दे रही हैं उसका पोल खुलना है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं माननी कि ये ऑडियो उनकी है या नहीं है। अब दूसरी तरफ इमरान खान भी नहीं मान रहे। जेल के अंदर उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई है FIA के जो इंसदाद दहशतगर्दी विंग के अंदर जब FIR कट चुकी है साइफर के गुमशुदगी के हवाले से, और इमरान खान से पूछा जा रहा है कि जनाब भाईजान आपके पास एक कॉपी थी, वो कॉपी किधर है। और इमरान खान उसका जवाब देने से कासिर हैं, आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, कह रहे हैं जी मैंने वहाँ रखी थी, मैंने उसको पकड़ाई थी, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। लेकिन जब से इंटरसेप्ट की एक स्टोरी आई है जहाँ पे साइफर की सारी कहानियाँ उसने लफ्ज़ ब लफ्ज़ छाप दिया, मुबैना साइफर। अब ये तो हुकाम ही बता सकते हैं या जिसने साइफर देखा वही बता सकता है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो किस हद तक सही है। तो उसके ऊपर बहुत तेज़ी से जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इमरान खान के ऊपर लगाने के हवाले से काम चल पड़ा है। लगता है इमरान खान की जान नहीं छूटने वाली। वो तोशा खाना से छूटेंगे तो वो साइफर में फंसेंगे, वो साइफर से बचेंगे वो अलकादिर ट्रस्ट में फंसेंगे, वो अलकादिर से निकलेंगे तो वो और किसी न किसी फॉरेन फंडिंग में या किसी और चीज़ में धर लिए जाएंगे। इमरान खान को फ़िलहाल लंबा रखने का प्लान है, क्योंकि इमरान खान का कहा जा रहा है कि जी काफ़ी अप्रोच किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको बाहर भेज दें, इसको इस तरह कर लें, इसको ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन
جو اعتبار کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو قابل اعتبار ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کیسے اب اعتبار کر لیں ہم، اس نے باہر جانا، جا کے وہاں پہ اس نے ڈرامے شروع کر دینے نئے سے نئے، تو اس وقت کون سنبھالے گا؟ میاں نواز شریف نہیں سنبھلا تو یہ تو اور الگ چیز ہے۔ اس نے جب کرداروں کو بے نقاب کرنا شروع کیا تو سب کے سامنے تھا کہ کس طریقے سے کردار بے نقاب ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں اور عمران خان کا بچنا مشکل ہے۔ تو دوسری طرف بات ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوگا۔ میاں نواز شریف کی جو پارٹی ہے ہر روز تاریخ دے رہی ہے، اب نومبر دسمبر کی تاریخ آ گئی ہے، کیونکہ فروری کے دوسرے ہفتے کے اندر الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے فروری کے دوسرے ہفتے کے اندر الیکشن ہوں گے۔ تو میاں صاحب جو ہے 2 مہینے پہلے واپس آئیں گے، لیکن میاں صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اڑن تشتری کے اوپر بیٹھ کے آئیں، ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں، ان کے سیاسی مخالفین کو ختم کر دیا جائے، ان کو سیاست سے نکال دیا جائے، اور وہ جو ان کی فرمائشیں اور جو خواہشیں ہیں نا وہ پوری جو کر سکتا ہے وہ بھی میاں نواز شریف کے اوپر بالکل کسی صورت بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال کھیل بدلے گا، 2 مہینے بعد بدلے، 3 مہینے بعد بدلے، الیکشن سے 2 ہفتے پہلے بدلے، لیکن یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے اب کسی بھی ایسے جو پبلک عہدہ ہے اس کے اوپر وہ دوبارہ واپس آ سکیں۔ کہنے والے تو 2008 میں بھی 2008 میں بھی کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی کہانی ختم، لیکن میاں صاحب نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بن کے سب کو سرپرائز کر دیا تھا۔ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ باپ کا راج ہے، باپ کا وزیر اعظم، اور اس کے بعد باپ کا ہی چیئرمین سینٹ۔ اگر صدر ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہی چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ صدر بھی بن سکتے ہیں۔ انہی کا سرفراز بگٹی جو ہے اس کو وزیر داخلہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کاکڑ صاحب کابینہ کے معاملے میں تھوڑے سے آئے تو وہ جس کی مرضی سے ہیں، سب بول رہے ہیں کہ جناب کس کی مرضی سے آئے ہیں، لیکن اب وہ اپنی ٹانگ بھی پھنسا رہے ہیں اور اپنی بات بھی وہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے بلوچستان سے 3-4 وزیروں کو لانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے۔ اور کل بھی 4 گھنٹے کی مشاورت ہوئی ہے، آج پھر مشاورت ہو رہی ہے، اور نام نئے سے نئے سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی جلیل عباس جیلانی کا آ جاتا ہے، کبھی محمد علی درانی کا آ جاتا ہے، پھر نہیں سید محمد علی کا نام آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے نام سارے آ رہے ہیں، کچھ نام خود مارکیٹ میں پھینکے جا رہے ہیں، اور لوگ اپنے آپ کو مارکیٹ میں لا رہے ہیں کہ جناب ہم بھی آپشن ہو سکتے ہیں، لیکن شاید جتنے بھی نام پہلے اس سے پہلے آئے تھے کوئی نہیں بنا، تو ان میں سے بھی چند ایک بنیں گے ضرور، اہم نام ہے، لیکن سارے جو ہیں یہ نام بالکل بھی نہیں بنیں گے۔ احسان نیازی کو A+ کیٹیگری میں ڈال دیا گیا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ A+ کیٹیگری کا مطلب یہ ہے کہ احسان نیازی 10 سال کے لیے اندر جائیں گے، اور ان کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ جب وہ وردی لہرا رہے تھے ڈنڈے کے اوپر لٹکا کے، میں اسی وقت ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ میں نے کہا بھائی نیازی صاحب گئے، نیازی صاحب کا کام ہونے والا ہے، اور وہ ہو گیا اور وہ پکڑے گئے ہیں۔ بس اب ہمارا حفیظ اللہ نیازی سے بڑا اچھا تعلق ہے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے، سب کے لیے بہتری کرے، لیکن یہ جو فیصل آباد کا واقعہ ہے یہ پاکستان کو بہت زیادہ ایک طرح سے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پہلے ملک کی معیشت ڈوبی ہوئی ہے، ہر چیز ڈوب رہی ہے، اس طرح نہ کریں، ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔